Hello and welcome to PJ Christian TV. Thank you sa tanang mga nag-subscribe. I really appreciate it and I will do my best to make video tutorials on how you can be more equipped in serving the Lord. Kung bago pa lang ka sa akong channel, welcome. Thanks for dropping by and please consider subscribing also. It really means a lot. God bless. Let's dive into our topic, how to make a topical sermon. Ang topical sermon mga kaigsunan, sayon ra kayo ni siya buhaton. Una, kinanglan lang ka mo choose og topic nga gusto nimo i-preach. Daghan og mga topics nga pwede nimo mapilian, ay topic sa faith, ay topic sa love, ay topic sa stewardship. So daghang mga topics nga pwede natong pilian. So ang topical sermon, mag-start ka sa topic mo, nang gitawag siya og topical sermon kay topic ang imong sinugdanan. So first, you need to decide what topic, and in this tutorial atong hisgutan ang prayer. So himuan nato siya og sermon outline, topical sermon outline ang prayer. So ang atong text nga gamiton ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. So giingnan ta ni Apostle Paul to pray without ceasing. Daghan kayo og mahimo nga sermon aning prayer tungod kay dako kay ni siya nga topic mga kaigsunan. Pwede nimo hisgutan what Jesus said about prayer. So pwede na nimo i-tackle pod. That's one sermon by itself. Pwede sad ka mo hisgot og what are the types of prayer to make people aware nga ang prayer dili lang siya prayer, dunay mga types of prayer. Pwede sad nimo hisgutan ang how to pray. So maghatag kag mga guidelines how to pray. So ang atong tema nga atong gamiton aning video is why prayer is important. So mo na atong hisgutan sa atong topic karon, why prayer is important. So mo na itong theme. So karon naa na imong text, naa na imong topic, naa na kay theme. Ang atong sunod mga igsoon buhaton, atong i-lay down nato ang atong objective, unsa may atong goal, unsa may atong intentions, unsa may atong gusto ma-achieve ani nga sermon out of prayer. So ang atong theme nga napili is why prayer is important. So therefore ang atong objective pwede nga to make people understand and realize the importance of prayer. So ang imong success mga kaigsunan after sa sermon, kung nasabtan sa mga tao nga ang prayer importante day kayo. So mao nay imong objective. So mao nay naa sa imong nasa imong unahuna, nasa imong kasing-kasing as you discuss your points, as you discuss your sa mga information sa mga passages sa Bible, mao ni ang nasa imong una kanunay, my goal or my intention nga kaning mga tawhana will understand the importance of prayer. So dili gid na siya dapat mawala kay mo nay timon nimo sa imong pag-share ani nga topic sa prayer. So pag human ana mo himo na ka og intro. So ang pag-speak ani mga igsuon, una no daghang varieties of voice nga pwede ka mo preach. Ang uban mo basa daan sa Bible sa text, ang uban mo intro una, ang uban mo sulti daan silang topic. However you want to do it. Pero ang purpose sa intro is to connect ngadto sa imong theme. So panalitan mo yung ka nga ang uban diha pa nila ma-realize nga importante dahil lang nanay, sadang nawala na. Ang uban diha pa nila ma-realize nga importante dahil ning butanga, sadang nawala na. So pero karon mga kaigsuunan, while we are still here, while it is still available, we need to learn the importance of prayer. So today we are going to talk about why prayer is important.
So ingon ana nga mga intro mga igsoon. So karon naantay team nga why prayer is important, doon na natay intro. Point number 1, prayer is important because. So doon ay because mga igsoon. Prayer is important because Jesus prayed. So makita nimo kani pala nga point daan, ma-realize nimo nga importante ang prayer because Jesus himself nagpray. So we already understand nga tanang gibuhat ni Ginoong Jesucristo diri sa kalibutan is of greater value. So doon na siya dako kayo nga bili. Importante kayo ang gibuhat ni Jesus. So we look at the life of Jesus, it is a life of prayer. So importante na kayo ang prayer because Jesus himself nagpray. As a follower of Christ, we need also to pray. So kung imong studihan ang kinabuhi ni Jesus, importante ang prayer. Why? Because he prayed. And dili lang kana in Mark 1:35. Now in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place, and there he prayed. So ningon din nga Jesus rose up a great while before daylight. So kadlawon pa mga kaigsunan, ni mata na si Jesus. But pasabot, every single day, priority ni Jesus ang prayer. Kung doon na kay i-prioritize nga butang, that only means it is very, very important. So, point number 1, why prayer is important? Tungod kay gibuhat ni Jesus. Okay, that's our point number 1. Our point number 2, why prayer is important? Prayer is important because it is an act of obedience. Prayer is important because it is an act of obedience. Nganong obedience man? The Lord said sa atong foundational text in 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Pag-ampo sa tanang panahon. But pasabot, if you pray, if you continually pray, you're obeying what God has said. Imong gituman is an act of obedience. Every time you pray, you're obeying God. Siyang pulo nga, pray without ceasing. So, if you want to obey God, prayer is one of the ways to obey the Lord. So, why prayer is important? Because it is an act of obedience. So, meaning to say, prayerlessness is an act of disobedience. So, muna nga, prayer is important because it is an act of obedience. Point number 3 sa atong topical sermon, why prayer is important. Prayer is important because this is how we overcome temptation. The Lord said in Matthew 26:41, watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the body is weak. So Jesus himself said in Matthew 26:41, nga pray lest you enter into temptation. So what we understand, if we pray, we have the strength to overcome temptation. So why prayer is important? Because it helps us overcome temptations. Temptations are all around us, di ba? Daghang kay mga temptations, mga kaigsunan, daghang kay mga tintal na gusto siyawa nga mabitiktas mga tentasyon. Unya, if you are not praying, so there is a greater tendency nga mo give in ka sa temptation. Kasi Jesus mismo ang ingon, pray lest you enter into temptation. Subot pasabot kung naay temptation, prayer is the answer. Kung naay temptation, prayer is the solution. So, you want to avoid temptation, you want to become stronger in standing for the Lord, in living a holy life, pure life, then pray. Because prayer will help us overcome temptations. So, doon na tayo 3 points mga kaigsunan. Of course, daghan pa og points ang prayer nga nganong importante niya siya, daghan pag reasons, pero doon na tayo tulo. First,
Prayer is important because Jesus himself prayed. Diba? Point number 2, prayer is important because it is an act of obedience. Point number 3, prayer is important because it helps us overcome temptation. It's a way to overcome temptation. So, ang atong conclusion, therefore, so, nanadayin ta sa therefore, I conclude. Diba? Therefore, I conclude prayer is important. So, in conclusion, also, we would like to challenge people. Think about this. Jesus himself prayed. How about you? Si Jesus mismo ni pray. How about you? Diba? You want to obey the Lord? Pray. Prayer is an act of obedience. You want to overcome temptation? Pray. Pray. So that's a very good reason why prayer is important, my son. Hopefully, na-answer na to ang question why prayer is important. So this is a topical sermon. So ang topical sermon, maghimo ka og topic, then mangita ka og verse nga kanang mahimo nimong foundational text ana nga topic sa prayer, and then you will make your own point. It's up to you. Ang importante nga dili nimo gamiton ang mga text, ang mga Bible verses out of context just to emphasize your point. Make sure nga ang mga Bible verses nga imong gamiton naghisgot mahitungod sa imong topic. So kung naghisgot kag prayer, dapat imong mga text is about prayer. Kay daghan ang mga nagbuhat og topical sermon. From there, nilupad na sila bisag asa. Wa gani nila na discuss ang text nga ilang gigamit. So simple kayo mga kaigsunan sa pagbuhat og topic, and if you follow this tutorial, these steps in making mahimong systematic ang imong presentation, ang imong preaching, mahimong spontaneous, unya mas klaro kay ang objective clear kaayo sa imong mind o sa imong kasing-kasing. God bless everyone. If you find this tutorial helpful, do me a favor, please consider subscribing. Thank you very much, and may God bless you, and enjoy serving the Lord, preaching the gospel with clarity and with boldness. God bless.